I've been also asked to talk about the balance, huh? the practice of balance. También se me ha pedido que hable de la práctica del equilibrio interior. This question, actually, if you think about it, this is all Buddhist teaching is all about. De hecho, si lo piensas en esta pregunta, es que todas las enseñanzas budistas van de esto. Buddhist teaching is all about mind training. Todas las enseñanzas budistas tienen que ver con el entrenamiento mental. For example, this very initiation we just did, although we are making offerings to the deity, we are promising to keep whatever samayas, all kinds of body speech and all kind of different parts in this initiation. De hecho, si lo piensas, la iniciación que acabamos de hacer, todo lo que hemos hecho, todas las ofrendas a las deidades, todo el samaya que hemos hecho de mantener cuerpo, habla y mente, todo lo que hemos llevado a cabo. So this is all to help you mentally to have enlightenment. Todo esto es para ayudarte mentalmente para alcanzar la iluminación. I think the simple way is that you have to understand what is enlightenment is. Y yo creo que la manera más simple es entender qué es la I iluminación, think that itself will tell you about mental practice, porque eso en sí mismo ya te va a hablar de la práctica mental. and also how do you practice Buddhism in your daily life. I think this is the question I think. Y también cómo practicas el budismo en la vida diaria, porque esa es la cuestión principal. First thing, as I said, Buddhism is all about mental. Como he dicho primero, el budismo tiene todo que ver con lo mental. In Buddhist, we say it's better to work for your next life, because we believe in the life after the next, Nosotros en el budismo creemos en que hay una vida detrás de otra. rather than working for this life. Y en el budismo decimos que es mejor que trabajes para la vida futura que trabajar para esta. For example, tomorrow, day after tomorrow, next year, when you get older, you are all trying to make something better for you when you grow older, or whatever reason for the future, basically. Por ejemplo, siempre estás pensando en mañana o pasado mañana o dentro de unos años o cuando sea más viejo o envejezca, siempre estás intentando pensar en algo mejor cuando llegues a ese So this momento. is generally we say for our future, for our family, for our children, we are working. Siempre solemos decir, pues trabajamos por el futuro, por la familia, por los hijos, But we don't know whether we will wake up tomorrow. pero no sabemos si mañana nos vamos a And we have despertar. no control whatsoever. No tenemos ningún tipo de control sobre eso. That if you are healthy, that mean that tomorrow you will survive. You will survive tonight. Por muy Physically, you can fall down the stairs, somebody may hit you, car can hit you, animal can attack you. There are so many reasons that your life is a very fragile. Y es que puedes estar muy sana, pero tú no sabes si esta noche te vas a caer, te vas a dar un golpe en la cabeza, te vas a caer por las escaleras, o te va a golpear un coche, o te va a atacar un animal salvaje. Esto es muy frágil. So according to our teachings, it says that it's better to work for something you are sure that you will get result than working for something that you are not sure whether you will get the fruit or not. For example, if I work for when you say if 60 years or 80 years or something, then if I die tomorrow, then all my work that is for no reason. Por eso en el budismo decimos que es mucho mejor trabajar por algo que sabes que va a ser seguro a por algo que no sabes si va a ocurrir. Por ejemplo, si piensas, voy a hacer esto para cuando tenga 60 años, tú no sabes si vas a llegar a tener 60 años. Entonces no sabes si todo ese trabajo que estás haciendo para ese momento va a ser un trabajo en vano. And also to understand, we have Medicine Buddha to help you keep you healthy. Then we have Ved deities, we have wrathful deities, we have all kinds of deities. Y también hay que entender que tenemos, por ejemplo, el Buda de la medicina que nos ayuda para mantenernos sanos. Tenemos también deidades para la riqueza, deidades terribles. Tenemos todo tipo de deidades. Many of you may misunderstand saying that, oh, if I want to be healthy, I should do Medicine Buddha. If I want to be rich, then I do the Zambala or White Mahakala, so something like
wealth deity, you should do that. Y a lo mejor quizá algunos pensamos, bueno, si quiero obtener salud, voy a hacer la práctica del Buda o de la medicina. Si quiero obtener riqueza, pues voy a hacer la práctica del Shambhala u otras deidades que tienen que ver con la riqueza. And also for long life, we have Amitai. So basically all these different deities. O Amitaya para obtener una vida larga, es decir, todas estas deidades diferentes. But you must understand is this is medicine Buddha is to is the goal of medicine Buddha is not just mere be healthy or to have a healthy life. Pero lo que tienes que entender es que el objetivo del Buda de la medicina no es un simple estar más sano o tener una vida sana. And the wealth deity is not just to get rich. Y la deidad que tiene que ver con la riqueza no es solo para tener riqueza. And Amitai is for just for living a long life. Ni Amitaya es simplemente para tener una vida larga. Because if you don't understand fully, then basically what is the point of becoming rich as a Buddhist? Porque si no lo entiendes bien, a ver, ¿cuál es el sentido de ser rico como budista? In fact, you are not careful, then you are doing more defilements, or you are more in sins, or so then you are creating more bad merits for you than good merits. Porque si no tienes cuidado, pues a lo mejor estás generando más oscurecimientos o más actos negativos. Así que al final, si no tienes cuidado, a lo mejor estás creando méritos negativos en lugar de méritos positivos. All these different powers are for the sake of you being enlightened. Todas estas iniciaciones o poderes son para el beneficio de que te ilumines. For example, if you want to help somebody or anything like situation, I'm just giving this is one small example. Y voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si tú quieres ayudar a una persona Or let's say you want to go somewhere. o quieres irte a algún lugar, First, you need to be healthy to do that. primero tú tienes que tener salud para hacer eso. You need, how do you say, you want to help somebody, first you need to be strong enough to help somebody else. Si quieres ayudar a una persona, primero tienes que estar tú fuerte para poder ayudar a una persona. If you are not healthy, if you are not strong enough, forget about helping others. You can't even help yourself. Y es que si no estás sano o si no estás lo suficientemente fuerte, olvídate de ayudar a otros si no te puedes ayudar a ti mismo. So that these deities gives you the power to live long, to have enough food and wealth. We are not talking about luxury stuff, but wealth, and also long life, so that you can do your practice. So you can do the necessary understanding of the Buddhist teachings. Entonces, todas estas deidades te dan estos poderes para que puedas tener una vida sana o para que puedas tener una riqueza suficiente. No hablamos de lujos, hablamos de que tengas medios para que tengas una vida larga, pero todo esto con el objetivo de que puedas llevar a cabo tu práctica, que puedas aumentar tu conocimiento. Simply put, so that you can get out of this samsara. Es decir, para que puedas, de una manera sencilla, salir del samsara. Because if you don't have that vision, or if you don't have that understanding, then basically all of healthy, rich, and long life is you are just making more sins to be in this samsara. Porque si no tienes esta visión, si no tienes este entendimiento, toda esta riqueza, toda esta salud o toda esta vida larga, al final solo te está generando que tengas más actos negativos y que sigas aquí en el samsara. You have to understand that in Buddhism there is no creator. Tienes que entender que en el budismo no hay creador. And there is no somebody created me to be in this place. No existe eso de que alguien me ha creado para estar en este lugar. It is my own karma, sino que es mi propio karma that I am in this samsara. Que hace que yo esté en el samsara. So in this samsara, I'm going again, and because we believe in life after the next, so I'm getting old or whatever, and then I die, and then I rebirth again in any different form. Then again I'll die. So this is going on round and round and round and round. Y es que en este samsara es como que sigue una y otra vez. Me crezco aquí, envejezco, me muero y renazco de nuevo en otra forma o en otra vida y vuelvo a morir y vuelvo a renacer. Y esto es un constante. And our goal is get out of this samsara or this circle. Y nuestro objetivo es salir de este samsara, de este círculo. Now, who is keeping you in this samsara? Pero ¿quién te mantiene en el samsara?
we are keeping ourselves in this samsara. Nosotros nos mantenemos en el For samsara. that, you have to also understand. We normally give an example of circle of life. So that means, or this samsara is something like a round, because round doesn't have a edge, or round doesn't have the end or beginning. So we are going this again round and round and round, the never ending circle. But similarly, we are born, dying, then this is going again and again. Y normalmente damos la imagen de un círculo para hablar del samsara, porque es una cosa que tiene principio ni tiene fin y que no te sales de ahí y estás constantemente dando vueltas. Pues es este ciclo que no termina, así llamamos al samsara. Is something similar to, I think you have I don't know how many of you understand the board game. You have this ladder and snake game, you know? Es como un jueguito, no sé si lo conocéis, un jueguito que tiene como una escalera y entonces vas como por la escalera o bajando, no sé. I don't know that game, sorry. So there's No a sé. game which you play, and if you end up with a snake, then you go back to where you started. Vale, es un jueguecito que va subiendo una escalera, creo, y que si das con la serpiente o algo así, entonces vuelves otra vez de nuevo abajo donde So, comenzaste. Basically, it means that if you do bad things or negative things, or with your anger, with your desire, with your ignorance, then you have negative deeds. That means you are in this samsara. Básicamente lo que significa es que si tienes ira, tienes enfado, tienes envidia, estás cometiendo actos negativos, estás de nuevo de vuelta en el samsara. If you have good deeds, that means you can get out of this samsara. Pero si llevas a cabo actos positivos, puedes salir del samsara. So you are the reason why you are in this samsara. Es decir, que la razón de que estés en el samsara eres tú. So we all know the goal, as a Buddhist, our goal is to get out of this samsara. Así que como budistas, nuestro objetivo es salir del samsara. Now we have to understand what is samsara. Pero tenemos que entender qué es el samsara. What is the material which is made this round samsara? El material del que está hecho este samsara circular. Now this samsara is actually your mind. El samsara realmente es tu mente. Mind is something like a flow of water or river or rain. Or basically, when you look at the river, you don't see one drop. You see a long river or big river flowing. So you say, I saw a river. You don't say, I saw a drop of water there. You just say, I see a river, right? You put a very long, but at the same time, you also understand that this part of the river and this part of the water is totally different water, right? But because they are joined together, because they are flowing, when you see it, you see, one river. Pero tú imagínate, la mente es como, imagínate el agua que está fluyendo de un río, o el agua de la lluvia, o el agua. Tú es como si ves un río que está fluyendo y tú dices, estoy viendo un río, pero no dices, veo una gota de agua ahí y otra gota de agua ahí. Tú dices, estoy viendo un río. Al mismo tiempo, sabes que el agua del río que está ahí no es el mismo agua del río que está ahí, pero tú lo ves como un constante y tú dices, estoy viendo un río. So just like that, this stream of thoughts, like we are not generally, we are not stopping every time we have a new from different thoughts. We are joined together. We are seamless, when the two different thoughts about, maybe let's say thinking about food, then we are thinking about sleeping, then we are thinking about shopping, then we are thinking about holiday, then so all these thoughts are joined like this, like that you cannot differentiate, because it's jumping from one to another with such a smooth that you feel like it's a one thought is going on. Pues lo mismo pasa con los pensamientos. Tenemos una corriente de pensamientos, pero nosotros no paramos después de un pensamiento y luego otro. Es decir, es como totalmente seguido. Entonces, a lo mejor tienes un pensamiento sobre la comida, luego después uno sobre las vacaciones, luego otro sobre cuando te vayas a dormir, pero tú no tienes la sensación de que puedas separar los pensamientos, sino que están todos juntos, todo unido, como si fuera un solo pensamiento, una sola corriente de pensamiento. So that we have many different kinds of small thoughts. Y tenemos diferentes tipos de pensamientos pequeñitos. So
the circle of the samsara is made of different thoughts. Así que el círculo del samsara está hecho de diferentes pensamientos. In between, joined by our how does used to or thought or bhaja imprints. These small thoughts are joined together with our imprints. Y estos pensamientos pequeños están unidos entre sí por nuestras improntas. So basically, the other name that we call enlightenment is awakening. También hay otro nombre que le damos a la iluminación, que es despertar. For example, in this place, if you middle of night or when you can't see anything, Por ejemplo, estás aquí en este lugar a la mitad de la noche que no puedes ver nada. so when you can't see anything, you are very cautious now. Claro, como no puedes ver, vas con mucho cuidado. There could be a gourd, there could be a hole, there could be a stone, there could be a table, there could be a tree. So you are going like very carefully because you don't know what's going in your life. Vas con mucho cuidado porque ahí puede haber una piedra o un agujero o me doy con un árbol. Vas con mucho cuidado porque no sabes qué te vas a encontrar en la vida. Because you don't know what's in front of you. No sabes lo que tienes delante. Now in the daytime, you don't walk like this. Pero claro, durante el día no vas caminando así. Why? ¿Por qué? Because you see everything. Porque ves todo. Now enlightenment, awakening. For example, at that very moment when you are walking like this, as soon as somebody puts a light on, Porque es como que es la iluminación, el despertar, ¿no? Y por la noche cuando vas caminando así, de repente alguien enciende una luz, in light, ilumina, awakening. despierta. So you see everything. Now you're not worried. You're not worried that you are going to walk into a tree, or you're not going to walk into a wall. You're not going to trip and fall because you can see clearly. Y en ese momento ya no vas con tanto cuidado porque no te vas a chocar con un árbol o con una pared ni vas a meter el pie en un agujero. Puedes ver claramente. Now here actually I am trying to how to say Buddhism is an idea. Is an idea. Y es que aquí It's a thought. estoy intentando explicar cómo el budismo es una idea, es un As pensamiento. simple as possible, I'm trying to give it to you. Y de la manera más simple posible lo estoy intentando explicar. Actually, Buddhism, it is the simplest thing you can possibly have. Es que el budismo es la cosa más simple que puedes tener. Because sometimes it's literally, there are many teachers who said Buddhism is so simple that if you just say it's simple, many people doesn't believe that this is just, Buddhism is just that. Y es que hay muchos maestros que dicen que el budismo es tan simple, es la cosa más simple, tan simple, que si tú lo dices tal y como es, la gente no se cree que pueda ser tan simple como eso. Now, what is making our life or this, why can't we see in our life? ¿Por qué no podemos ver en la vida? What is stopping you from seeing all this? ¿Qué es lo que nos impide ver todo esto? Let's say the sunlight outside. Imagínate ahora, el sol está afuera. If I put a thick cover on my eyes, Si yo me cubro los ojos con algo muy grueso, although it's very visible outside, por muy visible que sea afuera, but because my eyes are covered, como mis ojos están cubiertos, I can't see anything. no puedo ver nada. Could be night, could be day, doesn't matter to me. Podría ser de día o de noche, que me da igual. Just like that, if I wear a red sunglasses, Pues de la misma manera, si llevo unas gafas rojas, there are many different colors outside. aunque hay muchos colores diferentes fuera, But if I look through the red sunglasses, I see everything is reddish color. si yo miro todo con Green mis is also gafas, reddish, white is also reddish, yellow is also red. Everything is reddish color. yo miro con mis gafas rojas y todo es como rojizo. La hierba verde es rojiza, la luz es rojiza, todo es rojizo. You don't see the true color of whatever the color outside. No ves el verdadero color de lo que está afuera. So just like that, our emotions, Pues igual que eso, nuestras emociones, nuestra ira, desire, deseo, ignorance. ignorancia, Now these things are making you, how to say, see different things. todas estas cosas te hacen que veas cosas diferentes. So there are some things you like, some things you don't like, so all these different emotions, all these three players are playing football in your head. Así que todas estas hacen que veas cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Entonces, todas estas diferentes emociones es como si tuvieras tres jugadores jugando en tu mente.
because because that's why your emotions are stopping you from seeing the true nature, the true color of whatever you want to see. Tus emociones te impiden ver la verdadera naturaleza, el color auténtico de lo que tienes delante. So the Buddhism is that you are seeing the true color. You're stopping all your emotions. You're taking off your glasses, and then you see yellow as yellow, red as red, green is green, blue is blue. So you see the color as it is. El budismo es que veas las cosas tal y como son, que te quitas las gafas y veas los colores de lo que son, el verde como verde, el amarillo como el amarillo, los colores tal y como So son. you are stopping all these different emotions, Detienes todas estas emociones and at the diferentes. same time, these three things, okay, anger, desire, ignorance, where are this thing coming from? Entonces he hablado de tres jugadores, de tres cosas: la ira, el deseo, anger, desire, and Angry, desire, ignorance. la ira, el deseo y la ignorancia. ¿De dónde vienen estas tres cosas? Now, these three things are coming from your hope, Pues vienen de tu esperanza and doubt. y de tu duda. This is according to the teachings. Bueno, según las enseñanzas. So these two things are creating in your mind anger, desire, and ignorance. Así que estas dos cosas están creando en tu mente ira, deseo e ignorancia. So now you have to see where is this coming from. Entonces tú tienes que ver de dónde viene esto. Now that's hope and doubt. Like hope means something you wish something, you want something, there's a lot of things. Basically, all our life we have been wanting something. Entonces, cuando hablamos de estas dos cosas, la esperanza, es decir, que estás deseando algo, Or que you're quieres hoping for algo, something. que esperas que pase algo, toda nuestra vida nos la pasamos así. Doubt, you're doubting something. Oh, that person doesn't, I don't know, this maybe they have this, maybe this. So all these different thoughts, basically hope and doubt, these are the two things which creating all your emotions. Y la duda es, bueno, ¿y esto será así y esta persona así o no? Así todo el rato. Es decir, que la duda y la esperanza es lo que están creando todas tus emociones. Now you see that whereas these two things are coming from. Claro, pero entonces estas dos cosas, ¿de dónde vienen? Now these two things are coming from your selfish thoughts. Pues viene Self-thought. de tu pensamiento del yo. Selfish or self? Same Del yo. thing. Del yo, de tu yo. Because when you have when you believe that it's you, Claro, porque cuando tú crees que hay un yo, tú te crees que eres tú y ese tú existe, then there is naturally others. entonces de manera natural también hay otros. Because if there's left, Es que si hay izquierda, there's right. hay derecha. You cannot have only right. No puedes tener solo derecha. If there's only right, then there's no left. Si solo hay derecha, no puede ser que no haya izquierda. If you are rich, that means there are poor people. If there's no poor people, you cannot be the only rich people. Y si eres rico es porque hay personas pobres. Si no hay pobres, ¿cómo vas a ser rico? Or similarly, everything in this world, because if there is, how do you say, handsome, there's ugly, there's beauty, there's rich, there's poor, everything basically. Y es que todo en este mundo básicamente es así. Si hay guapos es porque hay feos, si hay belleza es porque hay fealdad. Y es que todo así en este mundo es No, así. because there's you, I, Y como hay un yo, and then there's others. entonces es que hay otro. Then you have love or affection for you and yours. Entonces, claro, tienes amor y afección por yo y And lo then mío. you have this other people's different thoughts. Y entonces tienes diferentes pensamientos sobre las otras personas. So basically the Buddhism, the enlightenment is finally boils down to is that you get rid of your selfish thought, self-thought. Así que básicamente todo el budismo se reduce a que te libres del pensamiento del yo, del ser, del yo. So that is basically, roughly speaking, that is enlightenment. Básicamente, y hablado de una manera general, eso es la iluminación. That's why Buddha said, the moment you understand yourself, Por eso el Buda dice, en el momento que te entiendes a ti mismo, that is Buddha Dharma. eso es el Buda Dharma. Buddha Dharma is you are not learning anything new. El Buda Dharma significa que no estás aprendiendo nada This is nuevo. very important. Y esto es muy importante. Buddha Dharma is basically, okay, we all have hands here. Buda Dharma es, bueno, todos tenemos manos aquí. Some of you may know how to cook and some of you don't know how to cook. Habrá aquí algunos que no sepamos cocinar y otros que sí. But you have the ability to cook. You can cook. You can learn. Pero tenemos la capacidad de cocinar si aprendemos.
But that doesn't mean that if you don't know how to cook and tomorrow you learn how to cook, that doesn't mean that your teacher is giving you a new pair of hands. Si tú hoy no sabes cocinar y mañana aprendes, eso no significa que te hayan regalado un par de manos nuevas. You already have your hand. Ya tienes las manos The tuyas. knowledge. Es el conocimiento. For example, I was just thinking that, for example, to live in this remote retreat place, a temple. Por ejemplo, estaba pensando que vivir en este lugar tan remoto, en este templo, For us, we need water. We need to go shopping, right? We cannot just live here without going outside at all, or somebody bringing some things from the shop. necesitamos agua y necesitamos ir a comprar, ¿no? No podemos vivir sin salir de aquí nunca, sin que alguien nos traiga algo. So we need that to go to other places and bring things here to survive. Necesitamos ir a otros lugares y traer cosas para sobrevivir. That, I believe, is the lack of knowledge we have. Pues eso, en mi opinión, es la falta de conocimiento que tenemos. Because the goats here don't have to go to shop. Porque aquí las cabras de la survive. zona no tienen que ir a comprar a la tienda para sobrevivir. The fox here, they don't need to go to shop to survive. Y tampoco los zorros que viven aquí tienen Why que ir we a have comprar. to go to shop, go somewhere else and buy things? Why can't we survive in this very the surrounding with the trees? Let's say this olive tree we have. If we do not know that olive is eatable or something you can eat, you would have said, "Oh, this is some seed. I don't know what it is," but you will never eat olive, because that's knowledge actually. That knowledge, that wisdom, knowledge. There are many different trees. I'm sure there are many things you can eat. But because we don't know, this is maybe not. We know olive you can eat, but there are 100 different trees you can survive off. But because we don't know, then this is jungle, or this is whatever the tree. So we have to go to outside to buy things to survive here. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a comprar a la tienda? Para mí eso es falta de conocimiento, porque no tenemos conocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un olivo y bueno, sabemos que podemos comernos las olivas, las aceitunas, pero seguro que aquí alrededor hay un montón de árboles o de semillas, pero como no tenemos ni idea, pues esto no sé si me lo puedo comer o esto no, porque nos falta conocimiento para poder sobrevivir y pensamos que estamos aquí en medio de la jungla. So all this basically knowledge. And also, if let's say if somebody who has never lived in a remote area like this, a city person who is born in a city, who is raised in a city, who has always lived in an apartment in the city, if you suddenly put them in this place, it will be very difficult for him to survive. Y eso es falta de conocimiento. Y por ejemplo, imagínate una persona que sea muy urbanita, que haya vivido siempre en una ciudad, que nunca haya salido de allí de su apartamento. Tú le traes aquí y es muy difícil para esa persona sobrevivir. But that does not mean that this place is not survivable. Pero eso no quiere decir que en este lugar no se pueda It sobrevivir. just means that you don't know how to survive. Lo único que significa es que no sabes cómo sobrevivir. So this is knowledge, wisdom. Así que este conocimiento, esta sabiduría, When you teach that person how to live in a place like this, cuando le enseñas a esa persona cómo vivir en un lugar como este, you're not giving him a supply of all the things he needs for the rest of his life. You're just awakening him. no le estás dando a él todos los suministros que necesitaría para sobrevivir el resto de su vida, simplemente se está despertando. So this is Buddha's teachings are all knowledge. Buddha didn't say, "Oh, if you pray to me, I will bless you," and suddenly things have happened. Es decir, que todas las enseñanzas budistas son conocimiento. El Buda nunca dijo, si me rezas, yo voy a hacer por ti, te voy a dar esto para que esto te pase. Buddha's teachings are all to what we already have. Todas las enseñanzas del Buda son sobre lo que ya tenemos. Buddha said that if you do not have the wisdom already, for example, if you pour water, keep it in a good temperature, and look after the soil, unless and until there is a seed inside the soil, nothing will grow out. For just dry sand, if you put water, whatever you do, nothing will grow out of that.
Por ejemplo, si tú pones en un terreno y lo cuidas y cuidas la tierra y le pones agua y todo, si ahí no hay una semilla, ahí no va a crecer nada por mucho que tú hagas. If there is a seed already, Pero si hay una semilla ahí, then you look after that. entonces lo cuidas, You put le water, you pones put agua, all the manure, you put all look pones after the place. abono, cuidas el lugar, Then the tree or the things will give you come out. entonces ahí va a surgir algo, va a crecer algo. So just like that, we already possess the Buddha nature. Pues igual que eso, nosotros ya poseemos la naturaleza del Buda. We are already Buddha inside. Ya somos Budas en nuestro interior. We just have to realize that. Solo tenemos que darnos cuenta de eso. We just have to remember that. Solo tenemos que recordar eso. Because you cannot be enlightened if you don't not already have the Buddha nature. Y es que no puedes llegar a la iluminación si es que no tienes ya dentro la naturaleza búdica. Every sentient beings that include not just the humans, the animals, even in the hell realm, gods, demigods, all of these sentient beings already have possess the Buddha nature. Todos los seres sintientes, y no hablamos solamente de los seres humanos, todos los seres sintientes, animales, dioses, semidioses, los que están en las dimensiones infernales, todos tienen dentro de sí la naturaleza búdica. We just have to work on it, and then you will see the result. Solo tenemos que trabajar en ello y entonces veremos los resultados. So in order to do that, then we of course, people who live in the city or whatever you're doing, you have to now balance in your good balance in your life. Así que cualquiera, nosotros vivas en una ciudad o donde vivas, tienes que encontrar un equilibrio en tu vida. I mean, it is, how do you say, you cannot just change all your habits, you cannot just change everything and suddenly become Buddha. It doesn't work that way. Y tampoco es ahora que de repente cambies todos tus hábitos, lo dejes todo y te conviertes en un Buda. Esto no funciona así. Just because I join a gym today does not mean that I have a very good body today. No solo porque hoy me he apuntado al gimnasio y hoy tengo ya un cuerpo perfecto. For that, I need to work on it. Maybe months, years, I have to work on every day. I have to go to gym. Para eso tengo que trabajar, quizá meses, quizá años, cada día tengo que trabajar en el gimnasio. Just like that, although your mind does not have a physical body, Pues de la misma manera, aunque tu mente no tenga un cuerpo físico, you need training. necesitas entrenamiento. So until that happens, you need to certain things you can do to make it easier your life. Y hasta que eso ocurra, tienes que hacer algún trabajo y puedes hacer determinadas cosas que te lo facilitan en la vida. For example, one of the most important things is the balance in your life. Una de las cosas más importantes es el equilibrio en tu vida. You have to understand that anything of this life is too much of anything in this life is not good for you. Tienes que entender que demasiado de algo en esta vida, de lo que sea, no es bueno para ti. Now that also includes your practice. Let's say, teaching or practice is good, so you do 24/7, you do practice. Y eso incluye tu práctica. O sea, ahora de repente la práctica y 24 horas a la semana, durante 7 días a la semana, práctica. And that's not good for you. Pues eso no es bueno para ti. You cannot survive if you do this 24/7. You will not survive. You need rest. You need eat to go to toilet. You need to go eat. So these things you must have. Si estás haciendo tu práctica 24/7, no vas a sobrevivir. Necesitas descansar, ir al baño, comer. You don't run a marathon like a sprinter. Tú no corres un maratón como si estuvieras sprintando. You have to, if you are running a long run, then you have to go slowly. You are so that you can finish your marathon. Si quieres correr un maratón, tienes que ir lentito y poco a poco para poder llegar al final de ese maratón. So just like that, to keep a balance, practice, your family life, your work life, all of these things have but I cannot tell you like, okay, 2 hours of this, 2 hours of that, because everyone has different capacity to do things. So you have to find your own balance. But I believe you can understand that, because if you say too much of family is also difficult, too much of medicine is poison, too much of sleeping is not good, too much of standing is not good. You have to find a good balance. Así que para encontrar el equilibrio, tienes que encontrar un equilibrio entre tu vida familiar, tu práctica,
tu vida laboral, pero yo no te voy a decir 2 horas de práctica y 3 con la familia, porque eso solo lo sabes tú y además depende de la capacidad de cada uno, porque es como demasiado de todo es malo, demasiada medicina se convierte en un veneno, demasiada familia, pues a lo mejor no, entonces tú tienes que encontrar tu equilibrio. Normally I give an example saying that if you love somebody, your children, your spouse, your family, whoever, if you hug, you say you like them and you love them, if you hug them, it's good. Yo a veces doy el ejemplo de que si tú quieres a alguien, por ejemplo, tu marido, tu mujer, tus hijos, cuando tú quieres a alguien le das un abrazo y está bien For 2 seconds. durante 2 segundos. Then after that, then it becomes too hard, too uncomfortable. Después de 2 segundos ya te empiezas a agobiar, de incómodo. Then if you hug them all the time, they will be running away from you. Oh, he's coming, he's hugging, he'll hug you, you have to run away. Y si tú le estás abrazando todo el rato, se va a huir, te va a huir cada vez que te vea, que ya viene, y va a salir corriendo. So that means even too much of love is also not good. Así que incluso demasiado amor tampoco es bueno. So there's nothing in this world where is too much of more the better. No, too much wealth is also people go crazy with wealth. Es que no hay nada en este mundo de lo que demasiado sea bueno. Nada, incluso demasiada riqueza es malo. La gente se vuelve loca. Too much power you cannot handle, you go crazy. Demasiado poder, no lo puedes manejar, te vuelves loco. So everything in this world, in this universe, basically, too much of anything is not good. Así que en este universo, demasiado de algo, de lo que sea, no es bueno. And to have a good balance, I think, is the key to your, I would say, more relaxed life. Así que yo creo que tener un buen equilibrio, yo creo que es la clave para tener una vida más relajada. I don't really like to say to have a happy life, A mí no me gusta decir eso de una vida feliz, because our goal is to keep our mind more stable. porque nuestro objetivo es mantener la mente más estable. Happy is you're not happy all the time. You're so happy is up. How do you say? Sorrow or unhappy is down. So, but I prefer to have a more happier life, Porque a more stable life. digamos que feliz es estar como arriba, ¿no? Y estar triste es estar como abajo. Entonces yo prefiero decir tener una vida más estable. And also, when you are sad, you cannot make decisions. Además, por ejemplo, cuando estás triste no puedes tomar decisiones. Because your decisions are not based on how do you say, reality or logic or anything like that. Porque tus decisiones no se van a basar en la realidad, ni en la lógica, ni nada de eso. Similarly, when you are happy, you are very happy, you cannot make decisions because again, then you are making decisions which are not logical. Pero lo mismo pasa cuando estás muy feliz. Cuando estás muy feliz no puedes tomar decisiones porque estás tomando decisiones que no son muy lógicas. Benefit of being a stable mind, El beneficio de tener una mente estable because then you are making rational thinking. You are Es- doing rational thinking. es que ahí estás haciendo pensamiento racional. It's very interesting because just yesterday we were taken to a Mediterranean Sea on a boat. Y es muy interesante porque ayer nos llevaron a un lugar de meditación, un boat, A y un, boat. sí, They took us to the sea. un barco muy And they said, cerca. if you want to swim in the sea, you can jump into the water. Nos llevaron en un barquito y nos dijeron, bueno, si quieres lanzarte al agua, o sea, si quieres meterte en el agua, puedes puedes tirarte al agua. Now, those people who have know the sea, who have done swim, and they have the experience in the swim, they jump into the water. Y claro, las personas que conocían el mar, que tienen experiencia en esto de nadar, que saben nadar, se lanzaron al And they are agua. very relaxed in the water. Y estaban They don't feel they are afraid or anything like that. súper relajados en el agua, no sentían miedo de nada. Although there is no danger whatsoever, Aunque no hay peligro, but when I jump into the water, because I am not used to this experience, because there's no, you cannot go down. It's like, I don't know, 60 meters or 100 meters, whatever. And there's no, you can't, swimming pool, you can swim to this side or that side. You can see the floor. pero claro, yo me metí, me tiré y claro, esto para mí, o sea, a lo mejor son 16 metros o 100 metros, no es como una piscina que tienes bordes o extremos, allí no había nada alrededor. So when you are afraid, you are seeing things that doesn't exist.
So all of this is also actually a life lesson for me actually. Y claro, para mí, pues ves cosas, estás nervioso, ves cosas que no están, que no existen y tal, y claro, fatal. Pero para mí esto es una lección de vida. But when you are when you are, how do you say, emotionally stable, that means these people who are know what they're doing, they are emotional, they are not extremely happy, or they are not scared or anything like that. But because I am not emotionally stable in that, because we are not used to that, I am behaving in such a way. Claro, si tú estás emocionalmente estable, conoces el lugar, no tienes miedo, todo está bien, pero claro, yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces, si yo no estoy acostumbrado a eso y no estoy estable emocionalmente, me comporto de una manera rara. So there was also similarly what I just said, that if you walk in the dark, then you don't know because you are scared, you all kinds of things. Just like that, if you are stable, you are doing rational thinking, which is very important. Así que de la misma manera que he comentado antes, si estás en un sitio por la noche no conoces el mismo ejemplo, pero si tú estás con la mente estable, estás haciendo pensamiento racional, que es muy importante. To understand Buddhist teachings, to understand Buddha's message, you already have everything you need with you at this very moment already. Para entender las enseñanzas del Buda, para entender el mensaje del Buda, ya tienes todo lo que es necesario contigo en este momento. Just think that how many things you did in your life rationally, and how many are like important for this as a Buddhist. Piensa cuántas cosas has hecho en tu vida racionalmente y cuántas cosas son importantes como budista. How many of your work is going to affect your next life? ¿Cuánto de tu trabajo va a tener un efecto en tu próxima vida? Normally we say, oh, we should work, we should earn more money, we should have more power so that you have a better life. But if you think carefully, let's say you work your entire life to earn more money. Pero muchas veces decimos, tengo que trabajar más, tengo que ganar más dinero, tengo que tener más poder, tengo que mejorar, que tener una vida mejor, pero piensa realmente para tu próxima vida, si tú solo quieres ganar más dinero, Our excuse is that for our family, so they don't have to work so in a more difficult time. si tú solo quieres ganar más dinero, tenemos siempre la excusa de, bueno, esto lo hago por la familia para que no tengan que pasar por momentos difíciles. But how many times we have seen in our life, because wealth is the main reason why families are broken up, families are fighting, families are literally trying to kill each other for the wealth. Pero ¿cuántas veces no hemos visto a familias pegándose por dinero o rompiéndose familias enteras por riqueza? Incluso la riqueza a veces es motivo de que se asesinen miembros de la familia entre sí. Or power. O el poder. So knowing that, let's say where you are working, and knowing that your children and your family in the future is going, the work that you have put to earn this money, or the power that whatever you have, knowing that this itself is going to make your family into so many different things, would you have still worked and earned so much money for the future? Imagínate si tú supieras que todo este trabajo que estás haciendo para ganar más dinero, para que tu familia, tus hijos tengan dinero, o el poder que estás obteniendo, si tú supieras que esto va a destrozar o va a separar a la familia, ¿seguirías trabajando por eso? And again, I do not mean do not work, sleep in your place, and do not do anything. It does not mean that. Y yo no estoy diciendo que no trabajes o que te duermas en los laureles o que no hagas nada, no estoy diciendo eso. I'm not saying at the same time that every family will fight for this thing. Y tampoco estoy diciendo que todas las familias se van a pelear por estas cosas. More important thing is that you have to understand that if your child does, or your family does not have the karma to be in that position, Lo más importante es que entiendas que si tu hijo o tu familia no tiene el karma para estar en esa posición, all your works you have earned, your life earnings or your position, your child or family can make one mistake. If he doesn't have the merits to have all that wealth, or it could go all your entire life's worth of wealth or whatever,
it could go in one day, one wrong business deal or one wrong investment, and everything is gone. Si tu familia o tus hijos no tienen el karma para disfrutar de esa riqueza, todo tu trabajo, todo lo que haces para que tengan ese dinero o esa riqueza, solo con una mala decisión o con un mal negocio de un día o con cualquier cosa que pueda pasar, eso puede desaparecer todo tu trabajo y toda tu vida en un momento, si no So tienen then, los méritos para disfrutar de eso. knowing, let's say, if you have the power to know that in the future your family will make that wrong mistake, make the wrong deal, would you have still worked day and night to earn all that money and wealth, knowing that everything will be gone? Si tú tuvieras el poder de ver eso en el futuro y si tú tuvieras un poder de ver que de repente tu familia o van a tener ese error y van a perderlo todo, aún así seguirías trabajando día y noche para ganar tanto dinero. Again, I do not mean wealth is bad. Nothing is bad. Everything is okay. Y no estoy diciendo que la riqueza sea mala, nada es malo, todo está bien. As long as you have understanding what wealth is, what power is, whatever you can so call power and wealth. Siempre que entiendas qué es la riqueza, qué es el poder, lo que tú llames riqueza, poder. Buddha always said that two things are always going together. El Buda dijo, él decía que siempre hay dos cosas que van juntas. That is two worlds, basically. Two worlds. Son dos palabras, de hecho. What you see Dos mundos, creo. Lo que ves and what it is. y lo que es. Dos So, mundos. basically, the relative truth, Es la verdad relativa and the ultimate truth. y la verdad última. So the Buddha's teachings are all basically surrounding these two truths. Y básicamente las enseñanzas budistas todo el rato le dan vueltas a esta verdad. For example, alcohol itself is not bad. Por ejemplo, el alcohol en sí mismo no es malo. Now, problem starts when you get drunk. El problema empieza cuando te emborrachas. But you can't say alcohol is bad because it made me drunk. Pero no puedes decir el alcohol es malo porque yo me he emborrachado. Alcohol itself is not bad, but when you consume alcohol, then you go crazy, you are fighting, screaming, doing all kinds of things. O sea, el alcohol no es malo, pero cuando consumes alcohol entonces te vuelves loco y te emborrachas y haces todo tipo de cosas estúpidas. So it's important to understand that, you live in a relative truth. Así que es importante entender que vivimos en una verdad relativa. And ultimate truth is empty, actually. Y de hecho es que la verdad última está vacía. If you have that understanding, that means what is happening is that you have less attachment. Si entiendes eso, al final lo que pasa es que tienes menos apego. So when you have that, then you have less emotions. Y entonces cuando te pasa eso, tienes menos emociones. Then you have more calmer life, more relaxed life. Y tienes una vida más tranquila y más relajada. So basically, you have a good balanced life, basically. Básicamente tienes un mejor equilibrio en tu vida. The second thing I normally try to advise or I try to say is to accept your life, whatever it is. Y luego lo segundo que yo suelo aconsejar o decir es aceptar tu vida, sea como sea. So what it does, the first thing it does, it brings your mind from future to present. Primero, porque lo que hace es que hace que tu mente la saque del futuro y la traiga al presente. I'm 44 years old. Tengo 44 años I have to accept that. y tengo que aceptarlo. I cannot think, oh, I want to be 20 years old or 25 years old. I'll never be happy if I only think like that. Yo no puedo pensar, ojalá tuviera 20 o 22. Es que nunca voy a ser feliz si pienso así. I can be 60 years old. There's a possibility that if I live long enough, I'll become 60 years old. Y cuando 50 years tenga old. 60 u 80, si tengo la posibilidad de vivir una vida más larga y tener 60 u 80. But that's again in the future. Pero ese es el futuro. And all the problems, if you generally think carefully, all the problems we bring from future to present and then say, and I'm not happy. Y si lo piensas bien, todos los problemas son algo que traemos del futuro al presente y entonces dices, pues no soy feliz. Things that did not happen, you say it might happen, it may happen. So all this suffering, all you're bringing literally from future to present
and you are ruining your present. Cosas que podrían pasar, pero ni siquiera han pasado. Pero son cosas que podrían pasar. Entonces, literalmente te estás trayendo estas cosas y te estás trayendo el sufrimiento al momento presente y arruinando tu vida. So basically, you should accept, and you should accept whatever you are. Again, that does not mean you should not improve yourself. Y de nuevo, esto no significa que no tengas que mejorarte. So accept whatever you are, how you're fat, thin, black, brown, whatever you are. Then where you're rich, you should say, oh, I always want to be more richer. But richer does not mean happier. Y acepta lo que seas, alto, gordo, flaco, negro, marrón, da igual, acepta. O bueno, quiero ser más rico, pero más rico no significa más feliz. You can be happy or more relaxed right now. Puedes ser más feliz o estar más tranquilo ahora. You just have to accept your reality. Solo tienes que aceptar tu realidad. There are people who have no arms, they are happy or Hay relaxed. personas que no tienen brazos y viven They felices. have accepted that. Lo han aceptado. So, for example, it's a good example is that when you lose somebody loved one in your life, Por ejemplo, un ejemplo bueno, cuando pierdes a un ser querido en tu vida, you get very emotional, you're crying, you're physically disturbed, you can't eat any food, you are very disturbed. estás muy mal, lloras, no puedes comer, estás emocionalmente muy mal, muy mal. All this crying and going through a difficult time stops when you accept that person or that thing is gone from your life. Pues toda esta emoción y todo este llorar desaparece y para cuando aceptas que esa persona o esa cosa se ha ido. And what is making you from keeping you from accepting is because you are attached to that person. You are not letting it go. Y lo que te impide aceptar eso es que estás apegado a esa persona, no sueltas, no la dejas ir. So again, you have if you accept, that means you are letting it go. Whatever it is, you are accepting it. Then you have a much more relaxed life. Así que cuando aceptas, sueltas, dejas ir lo que sea y entonces tienes una vida más relajada. Rational thinking is very important. Pensamiento racional. For Muy immediate importante. to have a immediate how do you say calm life, good life is rational thinking. Secret is the key to your more how do you say stable life is rational thinking. Para tener una vida más calmada, más tranquila, la clave, pensamiento racional. In order to have that, then you have a good balance and acceptance. Y para eso necesitas un buen equilibrio y aceptación. And I'm only telling you this from my understanding of the Buddhist. I'm not saying this is the Buddhist way. I'm not saying this is the only way. I'm saying from whatever I personally understood from the teachings, I'm telling this is the 2 points that I thought will make your life more, how do you say, meaningful. Y yo esto lo digo desde mi propia comprensión de la enseñanza budista, desde mi propio entendimiento. Yo no estoy diciendo que este sea el camino budista o que esta sea la forma o la manera. Yo estoy hablando desde cómo yo lo entiendo, desde mi perspectiva de cómo he entendido yo el budismo, y para mí estos son los 2 puntos que pueden hacer que tengas una vida con más sentido. Again, I'm not saying that you must also think like this, so you must also do whatever I'm saying. I'm saying this is what I found out. If you think that you can use some of this, or if you can think you can, this is beneficial in your life, of course you can practice. Ni tampoco estoy diciendo que esto es como tú tienes que vivir o que tienes que aceptar esto. Yo estoy sugiriendo esto, y si tú consideras que esto es beneficioso para ti o pues bueno para tu práctica, lo puedes aplicar, y si no, no. Buddhism is all about wisdom or knowledge. El budismo trata de la sabiduría y el conocimiento. Basically, enlightenment word itself, awakening or enlightenment, the word itself kind of explains what it means. Y la palabra en sí misma, la iluminación o despertar, explica ya realmente lo que es. Enlightenment does not mean that you can fly or go to the how do you say paradise or something like that. La iluminación no significa que de repente puedas volar o que te vayas a ir al paraíso, o no. Enlightenment is much bigger, better than enlightenment or paradise. Sorry. La iluminación es mucho mejor que el paraíso. So we should all how do you say, try to be more rational, have a more rational life. I think that's better. Así que todos deberíamos intentar tener una vida más racional, porque eso será mejor. And also important thing is to believe in yourself. Y también algo muy importante, creer en ti mismo. Our mind, every person's mind, we have such a powerful mind.
Y es que todos, cada persona tenemos una mente tan poderosa Most people underestimate their mind. y la mayoría de la gente infravalora su mente. You cannot underestimate your mind. No puedes infravalorar tu mente. Because Buddha knew that you have the ability to be enlightened, so that's why he taught. Otherwise, he would not have taught. Y es que el Buda sabía que teníamos la posibilidad de iluminarnos y por eso lo enseñó, si no, no lo hubiera enseñado. Many people say that, oh, we have to protect our religion and protect our tradition. The most dangerous to your tradition, religion, is you. Y mucha gente dice, hay que proteger la religión, hay que proteger esta enseñanza. Lo más peligroso para tu religión o enseñanza eres tú. So we have to understand that. Y eso lo tenemos que entender. So that's my talk. Y esta es mi charla. So we do the dedication prayer. Vamos a hacer la oración de dedicación. 대학원에 선제매라 전화 선물을 부르는 브랑싱이 되게 좀 주바단 텔레존 기회 잡아서 받는 자 전주 닝보 용성어 렌지도 이제 버러쇼 소남데 담제 세바니 domne 예베 조나 방제데 예가 나제 발롱 주바 예스베 졸레 조와 조바라쇼 대조 담제 렌제년데 라다게 서나다예 간도바 데네 대조담베 제린제제마메베네 요로데 예데다모데 종구 단제다란제베 문조도마다 세양종베 예와세와 난다게 도게ዘ는 좀조르제 제바단제 도양고와 나선나 예자단네 베사예 다다제라덴데다다 다연데 근예메자주제 잠바바바 제다라젠바 당근도 잠보 대야 대전대 대다근예 증서다 예와 대라 번제